अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, दर्ज चहारुम में हमने इसके पहले जो सबक पढ़ा था, इसके पहले के पीरियड में नेक लड़का, तो उस नेक लड़के का हमने पूरा खुलासा तफसीर वगैरह तमाम चीज़ हमने पढ़ चुके थे। और उसके बाद में जो सफ़ा नंबर खाली जगह पुर करो, उसके सवाल जवाब एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए, तमाम चीज़ें हमारी हो चुकी थी। और सबक से ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखो जिनमें दो चश्मी है आया है, यानी सफ़ा नंबर 23 के ऊपर में लिखा हुआ है कि जिसमें दो चश्मी है सबक के अंदर में। यानी किस तरह से पहचानेंगे दो चश्मी है नेक लड़का? यानी देखो, इकराम अपने पड़ोसी की दवाई लाने जा रहा था के अंदर में क्या होता है कि दो चश्मी है आता है। छिलका में दो चश्मी है आता है। पत्थर में दो चश्मी है। उसके बाद लिखता के अंदर में दो चश्मी है आया है। और हाथ के अंदर में भी दो चश्मी है। इस तरह से छोड़ के अंदर में भी खड़ा के अंदर में काफ दो चश्मी है खड़ा। ठीक है, मुख्तसर में तो ये नेक लड़का जो सबक था हमारा इसके पहले का, इसमें से आपको जिसमें दो ऐसा लफ्ज़ जिसमें दो चश्मी है आया है उसको लिखना है। उसके बाद में एक आपको अल्फाज वाली भी लिखना है, एक लफ्ज़ में जवाब दो। जैसे दवाई कौन लाने गया था? इकराम, ये आप लिखेंगे। रास्ते में कौन खड़ा था? नाबीना। इकराम रोज़ कहाँ जाता था? मदरसा। इकराम कैसा लड़का था? नेक। हो गया जवाब। एक लफ्ज़ में अगर जवाब दो लिखा है किताब के अंदर में, तो एक लफ्ज़ में ही लिखना है। एक जुमले में अगर बोला है मुसन्निफ ने, तो एक जुमले के अंदर में लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए इसकी दूसरी मश्क है 24 के ऊपर में, खाना पूरी कीजिए और मुकम्मल लफ्ज़ बनाइए। जैसे यहाँ पे अलग अलग दिया है, मिसाल के तौर पे दाल, मीम, अलीफ, गैन यानी दिमाग। ठीक है, अब उसके नीचे दिया उसने खाली जगह, गैन खाली जगह, तोए और खाली जगह, तो कैसे आएगा? गलती। ये अल्फाज क्या बनेगा? गलती। तो गैन, लाम, तोए, छोटी ये। इस तरह से ये अल्फाजों को मुकम्मल करना है आपको घर के ऊपर में अपनी किताब पर। उसके बाद में सफ़ा नंबर 25 के ऊपर में देखिए, दी गई तस्वीरों से इनके नाम के साथ जोड़ियाँ लगाओ। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है तस्वीर और नाम, इधर राइट साइड में लफ्ज़ दिए हुए नाम और लेफ्ट में तस्वीरें। तो फूल है, तो फूल कहाँ नज़र आ रहा है आपको? तो फूल से जोड़ना है चांद, तितली, सेब, कुर्सी और जहाज़। सामने तस्वीर दी हुई है, यानी जोड़ियाँ लगाना है इनकी, पेयर्स उसको मुकम्मल करना है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हुए हमारा अगली नज़म है हमदर्दी। हमारी आज की नज़म का उन्वान है हमदर्दी। इसके शायर है अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे आज। आप भी देखिए सफ़ा नंबर 26 के ऊपर में, हमदर्दी यानी सिंपथी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हमदर्दी को? सिंपथी। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, टहनी पर किसी शजर की तन्हा। हमने यहाँ पे अल्फाज मानी भी लिखे हैं, शजर यानी दरख्त। शजर किसे कहते हैं? ट्री, दरख्त को। टहनी पर किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। बुलबुल था यानी बुलबुल जो था उदास बैठा था एक शजर, एक दरख्त की टहनी के ऊपर में। किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। कहता था कि रात सर पे आई, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। रात सर पर आई, उड़ने चुगने में, उड़ने और चुगने में यानी खाने में, यानी जो चोंच से दाना चुगते हैं खाते हैं उन्हें चुगने कहते हैं, गुजारा। पहुँचो किस तरह आशियाँ तक, पहुँचो किस तरह आशियाँ तक, यानी अंधेरा हो गया। बुलबुल अपनी यानी खुद की कहानी सुना रहा है कि मैंने दिन भर पूरा गुजार तो दिया, लेकिन आशियाँ जो है घोंसला मेरे मुकाम तक मैं किस तरह से पहुँचूँ। हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुन के बुलबुल की आहवजारी, सुन के बुलबुल की वो आहवजारी यानी बुलबुल की यानी फरियाद। जुगनू कोई पास ही से बोला, यानी जब बुलबुल ने ये अपनी फरियाद सुनाया, अपनी कहानी आप भी सुनाया, तो बुलबुल की जुगनू कोई पास ही से बोला। उस दरख्त के ऊपर में एक जुगनू भी था। जुगनू यानी जिससे हम देखें ना रात के अंधेरे में, चांदनी रात में चमकते हैं दरख्त के ऊपर में, अल्लाह ताला ने उसके अंदर में कुदरती लाइट दिया है अंधेरा।
سن کے بلبل کی آوازاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان دل سے، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ ذرا سا، حاضر ہوں مدد۔ بلبل کے سامنے جگنو کی کیا بساتی نے، بہت چھوٹا ہے، مکھی نما ہوتا ہے جگنو، اپنی جو بڑی مکھی ہوتی ہے نا، بس اسی طرح سے جگنو آپ نے دیکھے ہوں گے۔ دل سے کیڑا ہوں اگرچہ ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، کیا غم ہے جو رات ہے، یعنی یہ جگنو کس سے کہہ رہا ہے؟ بلبل سے، کہ بھی کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، یعنی اندھیری رات سے کیا غم ہے، کیا اس میں پریشانی اٹھانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں راہ میں روشنی کروں گا، میں راہ میں یعنی میں راستے میں روشنی کروں گا، راہ یعنی راستہ، راہ یعنی راستہ، پتھ، PATH، پتھ۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ جگنو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے اڑان میں اور آپ کے چلنے کے دوران میں اپنی طور سے جو ہے اپنے آپ کو راہ یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم میں مبتلا نہ ہوئیے۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، اللہ نے مجھ کو دی ہے مشل یعنی اجالا، ایک آگ کی طرح، چمکا کے مجھے دیا بنایا، چمکا کے مجھے دیا بنایا، یعنی جگنو کی جو ایک روشنی ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی، یعنی اللہ کی کتنی پیاری قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میں روشنی دی ہے، اور وہ ہر سانس پیچھے ایک وہ لائٹ روشن ہوتا ہے، جگنو کا جو لائٹ ہے وہ جس طرح سے ہمارا ایک بریتھنگ ہے مسئلہ، سانس لینے کا عمل تنفس جسے ہم کہتے ہیں، تو اسی طرح سے جگنو کا بھی یہ ہے بایوگرافی کے، وہ جب سانس لیتا ہے تو اس سانس کی طرح وہ لائٹ چمکتا ہے، اور یہ دن میں بھی وہی سسٹم شروع رہتا ہے، لیکن ہم کو دن میں نظر نہیں آتا باہر کی روشنی کی وجہ سے، وہ اس کا سسٹم جو لائٹ کا وہ 24 گھنٹے کا ہے جگنو کا، ایسا ہم کو رات میں نظر پڑتی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ رات میں چمکتا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ دن بھر میں بھی چمکتا ہے، لیکن ہم کو روشنی، سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا اس کا اجالا۔ چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، بڑا پیارا شعر آخر کا، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ دیکھو یعنی ہمدردی کے تعلق سے اس کے اندر میں بتایا گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ میں ہمارے دل کے اندر میں ہمدردی ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ چاہے اس کے پہلے کبھی ہمارا سبق جو بہت پیارا سبق تھا، نیک لڑکا یعنی اکرام جو ہے نابینا کو سہارا دیا، اسی طرح سے یہ بلبل جو ہے ٹہنی پہ بیٹھے غم اور پریشانی افسوس کے اندر پہ بیٹھا کہ اب میں میرے آشیاں کا کس طرح سے جاؤں، میں میرے گھونسلے تک کیسے پہنچوں، تو ہمدردی کے تحت جگنو نے اس سے کہا کہ میرے پاس لائٹ ہے، میرے پاس روشنی ہے، اجالا ہے، آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوئیے۔ تو اس سے ہم اس نظم سے ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، یعنی دنیا میں وہ لوگ ہی اچھے ہیں کہ جو دوسروں کی فلاح بہبودی کا کام کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، تو اس لیے ہم نے بھی ہمیشہ اچھا ہی کرنا چاہیے، اچھا ہی سوچنا چاہیے، نگیٹو کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ رکھنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنا اور سمپتھی، ہمارے دوسروں کے لیے ہمارے دل میں بھی سمپتھی رکھنا، یہ ہماری آج کی نظم ہمدردی کا جو ہے پورا خلاصہ یعنی تفسیر ہے۔ ہمدردی جو نظم ہے یہ آج ڈاکٹر علامہ اقبال اس کے شاعر ہیں، تو امید کرتے ہم کہ آپ کو یہ نظم اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اس کو بارہا آپ گھر پہ پڑھیے اور اچھی طرح سے یاد کیجئے، انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں ہم اس کی مشق جو ہے آپ کو مکمل کروا دیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔